जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस कोर 9 यूनिट 2 रु पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसो जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड अच्छी किसी भी डरवा ना केवल आपन को पढ़ार अच्छी देखु पिलाने ए क्वेश्चन जहाँ अच्छी ए क्वेश्चन पिलाने देखु जे थिले कार्ल मार्क्स तांको दर्शाऊँ एवं जे थिले लेनिन तांके एमिति दार्शनिक जहाँकि पिलाने श्रमिक मानकर गरीब लोक मानकर सपोर्ट रे कही एवं जो माने पुंजीपति थिले से मानकर विरोध करथिले बोली कह जाउची देखिबा डिस्कस ब्रीफली अबाउट ग्रामसीज व्यूज ऑन हेजेमनी हेजेमनी मीन्स कोन पिलाने आधिपत्य देखंतु आधिपत्य मीन्स कोन पिलाने बुझंतु एग्जांपल सहित बुझे देबी जेतेबेल कि भारत रे इंग्रेज माने आसिथिले इंग्रेज माने आसीबारो तांकर निज अनुसार देखंतु निज अनुसार कहा कथा मानिबे ना तांको कथा आंबे माने मानिबु तांके जहा कहिबे सबु जाको आंबे माने मानिबा पे बाध्य एवं सेही पिलाने निजर आधिपत्य अनुसार देखंतु गोटे अर्थनीति हिसाब को कंट्रोल करिवे ओ तास्त संस्कृति कंट्रोल करिवे ओ तास्त देखंतु निजर मालिक थिबे ओ सभ्यता सामाजिक ए सब उपरे पिलाने से मानकर ही हक रहिबो तांके सब कंट्रोल करिवे बा सहजर कहबा गले पिलाने देखंतु यार अर्थ है जे कौनसी जिनिस उपरे देखंतु जे कौनसी जिनिस उपरे पिलाने कहार हक थिला से समय इंग्रेज मानकर बा एटर बुझंतु जे कौनसी जिनिस उपरे हक रहिबो बा मालिकाना रहिबो बा कंट्रोल रे रहिबो ताहाकु कह जाते आधिपत्य बा अधिकार एठार बुझंतु अधिकार पिलाने आधिपत्य मीन्स कोन अधिकार पूरा सहज भाषा कहबा गले अधिकार को ही आधिपत्य कह जाए से अधिकार पिलाने केवल केवल पुंजीपति मानकर ही रही थाए बोली कह जाउची देखिबा ग्रामसी मत अनुसार सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पिलाने जमारू मिस करंतु ना एवं आपण मान फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करंतु रूसियार मार्क्सवादी लेनिन को द्वारा सर्वप्रथम आधिपत्य शब्दटी व्यवहृत होता है। क्वेश्चन 1 मार्क पचार रूसियार जे थिले मार्क्सवादी से मार्क्सवादी को ना है लेनिन पिला देखु वीडियो अपलोड करी कोर्स 7 रे बारंबार कही एमती गोटे दल गठन करते से दलर ना हूँ पिला देख बोल्शेविक दल बा बोल्शेविक पार्टी यही पिलाने यही पार्टी हूँ गरीब लोक मान को जहाँकि से समय 1917 मसीह आई पिलाने 1917 होता कारण यह कि जे जो माने श्रमिक थिले कृषक थिले आदिवासी थिले जमीहीन थिले जमी थिला किंतु से जमी को छोड़ी नहीं जाउथिले मालिक माने एवं जो जे कि शासक थिले से शासक अत्याचार करथिले सेतिपाई से लेनिन तांकर क्रांतिकारी मीन सडनली हिसाब रे तांकू जमिति हेले भी सबु किछि सुविधा मिलिबो जो मानकर किछि ना सबु किछि हरई दैछंती से मानकर सपक्ष जायकि ना जो माने शासक थिले बा विरोध करथिले बा अत्याचार हिसाब रे शासक थिले बा अत्याचार हिसाब रे शासन करथिले से सब को विरोध कले एवं से सब साइड करी करी गरीब लोक माने आउ मरिबे नाई बंचे बोली समस्त को खाद्य मिले बोली तांके गोटे दल करथिले से दल शेष रे सक्सेस हेतिला बोल्शेविक पार्टी लेनिन गठन करथिले 1917 मसीह रूस रे एवं तांके ही आधिपत्य देखंतु एटा गोटे बुझंतु आगरे थिला आधिपत्य मीन्स जे कि शासक थिले से शासकर अधिकार थिला जाकि से गरीब लोक मानकर कंट्रोल करथिले अधिकार पिलाने एवं से अधिकार पिलाने जा अछि लेनिन से लेनिन पिलाने चिंता कले कि ना तांकर अधिकार रहइबो नै जे श्रमिक छंती जे कि खटुचंती जार जमी अच्छी से जमी को छोड़े नहीं चंती से सब को अधिकार मिलिबो तांके गोटे दल को गठन कले अधिकार हिसाब रे गठन कले एवं सबु अत्याचार को हटई देले आधिपत्य मीन्स कोन अधिकार देखिबा तांके ही प्रथमे यूज करथिले आधिपत्य शब्दटी को मन रखिबे से गणतांत्रिक विप्लव जरिया श्रमिक श्रेणी को राजनैतिक नेतृत्व देवा पाई आधिपत्य शब्दर व्यवहार करथिले जे थिले लेनिन तांके लोकमान को शासन अनुसार विप्लव मीन्स कोन आंदोलन जहाँकि अत्याचार होची
से अत्याचार को रोकाଯିब एवं जहाँ को खाइबा मिलूना से लोक मान खाद्य मिल जार जमी नहीं जाइछन्ति बड़ लोक मैंने से जमी को आउ थे फेराई दिज्व क्या कह जाऊँ पाने से सब सर्वप्रथमे राजनीति को जहाँकि से लोक मैंने गरीब लोक मैंने राजनीति रे भाग नहीं पारुना से सब से सब अधिकार देवाई पाने प्रथम थर पर ये आधिपत्य बा अधिकार शब्दटी को व्यवहार करते बुझापी गले पाने जे थिले लेनिन से लेनिन सर्वप्रथमे जो मानकर किछि नाई से मानकर अधिकार पाई ए शब्द को यूज करथिले। ग्रामसी मतरे देखु पाने ग्रामसी हेबो ग्रामसी लिखा जाइए ग्रामसी हेबो ग्रामसी मतरे पुंजीवाद केवल सिंहास द्वारा बा हिंसा द्वारा बा अर्थनैतिक बल द्वारा नियंत्रण जरिया बा जारी करे नाही बरं आदर्श बा आधिपत्यता द्वारा मध्य यही व्यवस्था को नियंत्रण करा जाई पारे। एठार कह जाउछि प्लान देखु ग्रामसी अनुसार कह जाउछि बा तांको मत अनुसार पुंजीवाद जहाँ पाखरे टंका अछि जहाँ पाखरे भरपूर मात्रा इंडस्ट्री अच्छी जहाँ पाखरे द्रव्य अच्छी जहाँ पाखरे टंका अच्छी से सब हो मालिक से मालिक केवल हिंसा द्वारा देखु गोटे वार्ड आछि हिंसा द्वारा बा अहंकार द्वारा बा अर्थनैतिक बल द्वारा अर्थनीति मीन्स टंका द्वारा बा हिंसा द्वारा बल द्वारा देखु गोटे बुझंतु टिके हिंसा द्वारा और ता सहित टंका द्वारा और ता सहित बल द्वारा कंट्रोल जारी करे नाही केमिति आउ केमिति तरीका अच्छे बुझंतु तांके हिंसा भी करेंगे अर्थनीति बा टंकार भी करेंगे और ता सहित बल द्वारा भी करेंगे एवं आहुरी भी उपाय अच्छी बोली कह जाउछि से उपाय कौन बोली कह जाउछि देखु आदर्श मीन्स कौन प्रेम भाव देखु एठार पिलाने छुचा मालिया बा पूरा प्रेम हिसाब से कथा कहबे किंतु भितरे भितरे तांकर विकास पाई चली आगरे जे कि श्रमिक थे से श्रमिक पाखरे मिठा मिठा कथा कहबे किंतु भितरे भितरे पिलाने पूरा तांकर विकास पाई कथा चालू थी बोली कह जाउछि बा आधिपत्यता द्वारा बा अधिकार द्वारा मध्य ए व्यवस्था को कंट्रोल कर जाय पारे बोली कह जाउछि। आदर्श और ता सहित आधिपत्य आदर्श बा प्रेम भाव और अधिकार द्वारा मध्य बा से श्रमिक मान को टिके अधिकार देवा से सब द्वारा ही बा से सब द्वारा ही बा से सब द्वारा भी हे सब बा ए सब हे पारि बोली कह जाउछि बा कंट्रोल हे पारिबो। नेक्स्ट हेजिमनी बा आदि बा आधिपत्य हेजिमनी मीन्स कौन आधिपत्य बा आधिपत्य ग्रीक शब्द यह भी पिलाने 1 मार्क पचारे आधिपत्य ग्रीक शब्द गोटे ग्रीक शब्द हेगोमोनियारू आसी बोली कह जाउछि हेगोमोनियारू अणा जाइछि हेगोमोनिया ये सब पिलाने मन रखु जमिति हेले भी ए भितरु आसीबो ही आसीबो। हेजिमनी शब्दटी बा आधिपत्य शब्दटी ग्रीक शब्द गोटे और ता सहित हेगोमोनियारू आनीते बोली कह जाउछि जार अर्थ है नगर राज्य को बुझाई थाए नगर राज्य जहाँकि लोक मैंने ही रही था नगर राज्य बा सहर स्थान पिलाने नगर राज्य मीन्स कौन बुझंतु सहरी स्थान बा जहाँकि लोक मैंने रही था सहर स्थान नगर राज्य मीन्स जहाँकि लोक मैंने रही था सहर स्थान बुझाई थाए। राजनीति उपरे ग्रामसी गुरुत्व आमको तांकरी आधिपत्य संबंधित धारणा उपरे सूचना देता है। ग्रामसी देखते पिलाने राजनीति उपरे जहाँकि राजनीति अधिकांश राजनीति क्षेत्र को बुझाई थाए कारण यह कि जे राजनीति रे एमती लोक मान थांती जहाँकि से लोक माने भल कर्म कही थांती किंतु से भल कर्म करि न थांती बोली कह जाउछि। राजनीति उपरे ग्रामसी गुरुत्व आमको तांकरी आधिपत्य बा अधिकार संबंधित धारणा उपरे सूचना देता है। राजनीति उपरे पिलाने कौन अच्छी राजनीति उपरे से उपरे जे थिले ग्रामसी दार्शनिक तांके आंभ मानकु तांकरी अधिकार संबंधित धारणा उपरे सूचना दे थांती बोली कह जाउछि बा दे थाए। आधिपत्य भाव द्वारा ग्रामसी निजस्व और मौलिक अवदान अटे। अधिकार आधिपत्य मीन्स कौन अधिकार भाव द्वारा अधिकार भावना द्वारा ग्रामसी निजस्व मीन्स कौन निजर मौलिक अवदान पिलाने जहाँकि पिलान निजर मौलिक अवदान बा प्रधान एठार बुझंतु मौलिक मीन्स कौन
बुझंतु मौलिक मीन्स कौन मौलिक मीन्स एटार बुझिया प्रधान अवदान अटे बोली कह जाउची बा गुरुत्व अटे। आधिपत्य संबंध में ग्रामसी मत कौन देखा ग्रामसी आधिपत्य सिद्धांत कहले गोटे गोष्ठीर अन्य गोष्ठी उपरे प्राधान्यता को बुझाए। देखु बुझंतु सिंपल भाषा कौन कह जाउची ग्रामसी अनुसार जहाँ अधिकार अच्छी से अधिकार सिद्धांत आधिपत्य गोटे हूँ सिद्धांत से सिद्धांत कहले पिलाने गोटे गोष्ठी जेकोसी गोष्ठी होना कहीं पिलाने गोटे गोष्ठी गोटे ग्रुप थी से ग्रुप और ता सहित अन्य गोष्ठी बा अन्य गोटे ग्रुप से उपरे बा से उपरे प्राधान्यता बा गुरुत्वता को बुझाई बोली कह जाउची प्राधान्यता को बुझाई थाए बा इम्पोर्टान्स को बुझाई थाए ओ यह प्रायतः वैधानिक आदर्श यह पिलाने खास करी अधिकांश प्रायतः मीन्स अधिकांश आईन आदर्श वैधानिक मीन्स कौन आईनगत थी आईन थी से आईन अनुसार पिलाने से आईन अनुसार पिलाने सब किसी हेब से आईन अनुसार आदर्श बा प्रेम किसी आईन थी से आईन अनुसार किसी प्रेम थी मीन्स भल भाव भल कथा पिलाने से भल भाव बोली कह भल व्यवहार से आईनगत आदर्श बोली कह जाउची बा से आईन लोक मानकर मंगल करिवो एवं चिंताधारा को समर्थन करता है जहाँ चिंता अच्छी बा भल चिंता से चिंता को समर्थन करता है बा एक्सपेक्ट बा धरी थाए समर्थन करता है बोली कह जाउची। तांकरी मतरे आधिपत्य बा ग्रामसी अनुसार कह जाउची जे अधिकार शब्द कहले बा अधिकार शब्द बा आधिपत्य शब्द होची अभिनेता। देखु आधिपत्य मीन्स कौन अधिकार से शब्द है अभिनेता अभिनेता मीन समस्त जानते यह कहवा पड़ो ना न्याय को बुझाई थाए बा कलाकार बुझाई थाए बा अभिनेता बुझाई थाए ये सब प्लान सेमी अभिनेता बा कलाकार गोष्ठी बा ग्रुप श्रेणी जेकोसी श्रेणी किंबा स्थिति जेकोसी स्थिति होना कहीं से सब चिन्हवाई व्यवहार हुए। देखु एग्जाम्पल सहित बुझेदेवी अधिकार मीन्स कौन जेकोसी अधिकार होना कहीं देखो गोटे आईएएस ऑफिसर पिलाने गोटे अधिकार रहा से अधिकार कौन कलेक्टर थी जिले पिलाने से जिले तांके शासन करेंगे बा जेते सब भल कार्य हम तांको अंडर रही थाए तांको द्वारा ही सबकि परिवर्तन हो पार गोटे जिले में जिते सब अच्छी पिलाने से सब आईएएस गोटे अधिकार अच्छी अधिकार दि जाए बोली कह से पिलाने एठारे भिन्न भिन्न गोष्ठी को ना लिखागला अभिनेता को ना लिखागला भिन्न भिन्न श्रेणी को ना लिखागला और भिन्न भिन्न स्थिति को बा स्थिति चिन्हवाई व्यवहृत होता है कहुच्छी जहाँकि से अधिकार शक्तिर जहाँकि अधिकार अच्छी से अधिकार शक्तिर व्यायाम करे बा व्यायाम व्यायाम मीन्स कार्य करे बोली कहुच्छी व्यायाम मीन्स कौन पिलाने कार्य करे बोली बुझा एठार बुझंतु मेहनत मेहनत बुझंतु मेहनत करे बोली कहुच्छी से अधिकार शक्तिर मेहनत करे ओ किंबा अधिकार चिंताधारार से अधिकार चिंताधार प्रचार प्रसार बा प्रचार करिबा गोटे स्थान अच्छी ना से गोटे स्थान रहा सबू जगह प्रचार प्रसार करवा से सबपाई दायी रही था कह। देखु जेकोसी गोटे आपण गाँव जदि आईएएस जड़े होगले व्यक्ति ताले से सब पिलाने प्रचार होता है टीवी माध्यम हो बा न्यूज माध्यम हो बा जेकोसी एक्सेट्रा पिलाने सब माध्यम प्रचार प्रसार होता है कह से अधिकारी को समस्ते जानी था कह जाउची गोटे अधिकार हाँ पहचान पिलाने से अधिकार पहचान बोली कह जाउची। राजनैतिक विश्लेषण रे आधिपत्यर व्यवहार किछि थिला राजनैतिक विश्लेषण पिलाने आधिपत्य बा अधिकार व्यवहार किछि थिला जहाँकि इटालीर राजनेता ग्रामसी द्वारा इटालीर राजनेता पिलाने तांके थिले इटालीर राजनेता गोटे राजनेता बोली कह जाउची तांके गोटे थिले राजनेता राज मीन्स कौन राजा राजनेता बोली कह जाउची राजनेता ग्रामसी द्वारा से ग्रामसी द्वारा तीव्र आलोचना बा तीव्र मीन्स कौन पूरा स्पीड पिलाने बुझंतु तीव्र मीन्स कौन पूरा शीघ्र बा स्पीड बा तेज से सब हिसाब से जो पूरा तेज हिसाब से हेबा जाए सीमित थिला बा स्पीड हेबा जाए लिमिट रे थिला बोली कह सीमित मीन्स कौन लिमिट रहबा से लिमिट रे थिला बा सीमित थिला। आधिपत्यता संबंध में ग्रामसी को आलोचना उन्नत पाश्चात्य राष्ट्र गुड़िक पुंजीपति राष्ट्र बंचिबा बुझीबा चेष्टा करिया परे होइथिला
ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଆଧିପତ୍ୟତା ବା ସେଇ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଉନ୍ନତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉନ୍ନତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହିସାବରେ ଟିକେ ବିକାଶ ହିସାବରେ ଉନ୍ନତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉନ୍ନତ ବା ବିକଶିତ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ବିକଶିତ ବିଦେଶ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେ ବିଦେଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ସେଇଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବଞ୍ଚିବା ବୁଝିବାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ବୁଝିବେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ପୁଞ୍ଜିପତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବଞ୍ଚିବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କେମିତି ଚେଷ୍ଟା ହେବ ସେସବୁ କରିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କେ ଖାସ କରି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବା କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଅଛି ଆଧିପତ୍ୟ ବା ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରହିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ପଦବୀ ରହିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିବ ଯେକୌଣସି ନେତା ରହିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିର ଚିହ୍ନ ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ପିଲାମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ବା କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସେ କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ରହିଥାଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଧିକାର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେସବୁ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜୀବ ଯେ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି କେବଳ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଥିବେ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆଧିପତ୍ୟ ବା ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତିଟି ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ସମାଜ ଅଛି ସେ ସମାଜରେ ଧନିକ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସର୍ବଦା ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଧିପତ୍ୟ ବା ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧନିକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇ ମାଲିକ ବା ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ବୁର୍ଜୁଆ ସେଇ ଶ୍ରମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷିତ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଏହା କି ଯେ ସେଇ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କିଛି ନଥାଏ ତାଙ୍କେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଲା ପରେ ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପାଉଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଥିଲେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଓ ତା ସହିତ ଲେନିନ୍ ଓ ତା ସହିତ ଗ୍ରାମସି ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯାହାକି ଯାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେସବୁର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ଯାହାର କି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 1926 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଲେଖା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଟିପ୍ପଣୀରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଟିପ୍ପଣୀରେ ଆଧିପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 1926 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଟିପ୍ପଣୀରେ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ସେଇ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉନା କାହିଁକି ନିଜର କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ନିଜର କେପାସିଟି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଯାହାକି ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କେପାସିଟି ଥିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା ନାହିଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କର କୌଶଳ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିକରି ସେଇ ସବୁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜର ବିଚାରଧାରା ଯେତେ ସବୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଚିନ୍ତା
ସେ ବିଚାରଧାରା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ବା ଲଦି ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଖାସ କରି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି সেই ব্যক্তি নিজের সামর্থ্য অনুসারে কার্য করবে, নিজের চিন্তাধারা অনুসারে কার্য করবে, শক্তির ও তা সହିତ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଲଦି ଦେବେ, ଯାହାକି ସେଇ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଲଦି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ବିସ୍ତାର ମିନ୍ସ ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ ପିଲାମାନେ ବିସ୍ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସରିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ସରକାର ବା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶାସିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୁଝାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସରକାର ବା ଶାସକ, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବା ଶାସକ, ଶାସକ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସରକାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇ ଶାସକ ସରକାର ହିଁ ଥାଏ। ସେଇ ସରକାର ବା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେତେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାଏ ସରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକରଣ, ଯେତେ ସବୁ ସମାଜ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ସମାଜ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସମାଜରେ ସାମାଜିକରଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ବିହେଭିଅର ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଯାହାକି ଶିଖାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ରାଜନୀତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଶାସିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ସାମାଜିକୀକରଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶାସିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏଠାରେ ସରକାର ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ବା ସରକାର ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗ୍ରାମସି ଲେନିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ଧାରଣାକୁ ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂସ୍କାର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି, ତାଙ୍କେ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଲେନିନ୍ ବି ଗୋଟିଏ ସୁଧାର ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ, ସୁଧାର ଅନୁସାରେ, ଯାହାକି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କୃଷକ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଇମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଲେନିନ୍ ବି ଆଗରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଗ୍ରାମସି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବି କୁହାଯାଉଛି, ଗ୍ରାମସି ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବି କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, କୃଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଣିଷ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। କେଉଁପରି? ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କେ ବି ଯେକୌଣସି ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମସି ଲେନିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇଥିଲେ। ଯାହା ଲେନିନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବୋଲଶିକ୍ ପାର୍ଟି ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ଧାରଣାକୁ, ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ ଧାରଣାକୁ ନୈତିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସଂସ୍କାର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାର ଧାରଣାକୁ ନୈତିକ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଭୁଲ ଠିକ୍, ସେଇ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ବୌଦ୍ଧିକ ମିନ୍ସ ବୁଦ୍ଧି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ବିବେକ ଥାଏ, ସେ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କାର ମିନ୍ସ କ'ଣ ସୁଧାର, ନୈତିକ ଅନୁସାରେ, ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସୁଧାର ସ୍ଥାନକୁ, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ହେଉନା କାହିଁକି ଯାହାକି ଭୁଲ ଥାଏ ତାକୁ ସୁଧାର କରିବା, ସେ ସୁଧାର ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅଦଳ ବଦଳ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଯାହାକି ସୁଧାର ହେଇନାହିଁ ସେସବୁ ସୁଧାର କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କରି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାକ ସୁଧାର କରିବେ ବୋଲି ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବା ଲଦି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଜର
ନୈତିକ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ସୁଧାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ହେଉନା କାହିଁକି ସେସବୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ସୁଧାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବା ଲୋକମାନେ ଏସବୁ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା ଯାହା ବା ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକାର ଯାଉଛି ସେ ଅଧିକାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରଣା ବା ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିନା ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେସବୁ ଓ ତା ସହିତ ସାମୂହିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେ ସବୁ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପୂର୍ବ ଧ୍ୟାନକୁ ଯେତେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଅଛି ସେସବୁ ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜି ଅଛି କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେ ଥିଲେ ଗ୍ରାମସି ତାଙ୍କେ ବି ଲେନିନ୍ ଓ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ଯେତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ହଉ ବା ଲେନିନ୍ ହଉ ବା ଗ୍ରାମସି ପିଲାମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଥିଲା ସେ ଅଧିକାରକୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମସିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୈତିକତା ଅନୁସାରେ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସବୁ ସୁଧାର ଅଛି ସେସବୁକୁ ସୁଧାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଓ ତା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀ ସେସବୁ ମାନେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାରକୁ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।